तमिलनाडुर मुख्यमंत्री तथा थालापति विजयंकर हेबो नाही छाड़पत्र। अभिनेतांक पत्नी संगीता छाड़पत्र पई दाखल करिथिबा आवेदन को प्रत्याहार करि नेछंती। उभयंक संपर्क को नै दीर्घ समय धरि चर्चा चलितला। 27 वर्षर पुराना संपर्क भांगिबार स्थिति रे पहुंचितला। संगीता अभियोग करिथिले जे विजयंकर कथित भाबे अन्य जनक सह संपर्क रहिछि। एहाको नै से विजयंक ठारू छाड़पत्र नेबाकू चाहुतले, किंतु एबे से निज छाड़पत्र आवेदन को फेराई नेछंती। सीएम विजयंक हेबो नाही छाड़पत्र। संवाद संस्था एएनआई अनुसार संगीता तांको स्वामी मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजयंक विरोध रे छाड़पत्र पई दाखल करिथिबा याचिका को प्रत्याहार करिसेंती। संगीतांको आवेदन फेराई नेबा परे चिंगलपट्टू कोर्ट विजयंक छाड़पत्र मामला को बंद करि दैछंती। एही खबर सामना को आसीबा परे विजयंक प्रशंसक माने मध्ये अस्वस्थिर निश्वास नेछंती। संगीता विजयंक उपरे लगाइथिले गुरुतर अभियोग। कथित भावे छाड़पत्र आवेदन समय संगीता थालापति विजयंक विरोध में गुरुतर अभियोग लगाइथिले। याचिकार मुख्यमंत्री विजयंक उपरे परकिया प्रीति अभियोग करा जायथिला। एथिरे दाबी करा जायथिला जे विजयंकर जने अभिनेत्रींक सह कथित भावे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रही। ଏହି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ସଂଗୀତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ସଂଗୀତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସଂଗୀତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଜୟ ଏବଂ ସଂଗୀତା 1990 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଜେସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଦିବ୍ୟା ସାସା। 27 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ତୃଷା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କ ଆଫେୟାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଭିନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ତୃଷା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, विकल्प समाचार। आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।